lang, R lang, R lang, R lang, R lang. Pasok R. Dali. Pasok R, pasok R. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sabi na lahat ha. One up. Wala ha, wala. Walang bababa, walang bababa, walang bababa. Yan na, laban na. One up. Two up. Three up. Four up. Five up. Six up. Ubus pa. Filter lang. One up. Two up. Three up. Laban pa po. Kaya pa R? Yeah. Panalo niya. Panalo. Panalo. Nice one. Pasok lang R. Eh no, mapupunta yung mga kalaban natin no. Pasok lang R. Pasok lang R. Press to. Sige. Hanggang R2 yan. Hanggang R2. Ito po. Dahil pa dito. R2. One up. Two up. Three up. Si Shadow yaw. Wala. Gate. Ano pa? Pyro. One up. Two up. Three up. Four up. Five up. Sige, mahaba. Sobrang haba. One up. Two up. Three up. Pupunta lang sila dito. R. Pasok lang R. Hindi pa tayo kompleto. Sige. R. Nasa market pa si Bulik. Ay, si Bulak. R. Eto pa. Takusa pa. One up. Ooh. Nice one. Compress. 8, 7, 6, Hindi daw tirahin yung shadow, mga boss. Hindi daw tirahin, no? 3, 2, 1. Pwede na, gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ready kayo, galing R2 ata. Phoenix ha, galing R2, ready. Ready lang ha. Sige. Okay na yan. Nata, galing R2 na, ready. Ready. Ito na. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Aba, Ubus pa, sobrang haba niyan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Kiki. Gandang DOD nun. Oh, pasok lang R. Deski sa gitna nyo nakatuldok ito. Ito. Pansinin nyo, ayun, nakatuldok pa din, oh. Tagal natin sa R, ready. Magdahon tirahin yung shadow, ah. Gago. MS tayo. 3, 2, 1, MS. Baba. Ito na, 1 up. Okay. Gitna. Wag. Baba. Laser tayo, laser. Laser. Ready lang. Uy, walang image tong mga to. Ito na ha, bumababa na mid ha. 1 up, 2 up. Ayan na, diretso na. 1 up, 2 up, 3 up, 5 up. Angat kayo mid. Uy, dami nasa ano pa. Nasa baba pa. Wala kang reso, kakareso ko lang kay Chanel. Pasok lang mid. Dali. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Laban na, pwede na. 1 up, 2 up, 3 up. Ubus pa. Ang dami. Pasok pata. Hindi na. Walang dildo. Tangina na, nag-reso ko. Nag-revive. Bring may sad Pasok 5 pa. Oh, meron. Sobra. Kasya pa, aning. Kasya pa 5. Putang ina. 1 up. Laban lang. Umaalis sila, Kang. Nasa ka, Doy? Pyro pa. Sobrang daming pyro. Huwag ka mamamatay, Doy. MS kita. Exo pa. Exo. Putang ina mo, namatay ka. Laban pa, Exo pa. Ang dami, oh. Boom. Boom. Kaya, Yan lang. ito sa Anday. Rush tayo. Tara. Online pa lang ya, ulit. Ready. Kapayagin ko. Naubos yun pa, oh. Ayan pa, pyro pa, Doy. Paano malaman? Just.
Lumalaban pa, laban lang. Boom, 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 boom. Pasok lang. Yan pa 5. Ano na makulit, bata? Pasok ng kulit. Aray ko. Sige, laban! Puta natin yan. Sige. Tangina na ito. Exo! Oh, naglug. Exo pa. Takin naman ang beso lagi sa'yo. Huwag namamatay ka, lagi akong kakareso lang, ganun. Pasok lang mid, umayaw ng pyro do, umayaw ng pyro. Sige, mid lang tayo, ready agdan nyo ha, hoy. Agdan nyo, ready ha. Okay. Bill, Ken. Gitna. Ano, pero Kaya. na. Ayan na pyro ha, ready. Agdan, ito na, pyro. One up. Opa. Baba. Lower R. Nice one. O, angat ulit tayo. Angat na ulit. Mid. Angat mid. Nice one. Galing. Last nyo today, ha. Piyo si Mino sa gitna. BL, Ken. Ayan o. Lumalaban pa, o. Ako, Emi. Bay, kabila ko, bay. Ayan o. 6, Nice one na. 5, 4, 3, 2. Pwede na iba. Ano? 1 up, 2 up, 3 up. 1 up. Iba lang. Isa pa. Nagdan. Agdan, wala. Wala. 1 up, 2 up, 3 up. O, pasok kami. Portal. Nice one. 8, Nagdan. Ito, Seven. 1 up. 6, 5. Ito, si Wari yan eh. Masyado, iniwan pa. 8, 7, 6, Critical gold. 4, MH. Agad na. 5. Nagang, pwede na yan. 5, 4, MH 3, dito. Makro. 5. Saan pumasok? Pampres, doy. Diyan, nurse ako ah. Sige, pasok kami. Ya, pasok kami dyan. Gilid ka. Kita na kita. Damage tayo. 3, 2, 1. Par na tayo. Par. R. Meron? Yan, laban nyo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ready. R1 lang. Baka galing R2. Ito na, Phoenix. 1 up. Wala. MH tayo ulit. 5, 4, 3, 2, 1. MH na baba. Laser. Angat tayo. Nasa R2 ata, clashing. Ito na, mid. 1 up, 2 up, 3 up. L2. L2 lahat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Angat. Kayo na yan. Hindi ko kaya galing low flat. 5, galing low flat. 1 up, 2 up, 3 up, 9 up. Ito ka, pinag sila Galing L1, push. Tanga na, walang tumulong sa akin. Tutulungan kita. Pasok L. Exo. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ata, Exo. 1 up, 2 up, 3 up. Thank you, dahil. Ganda mo. L1 na. BL gitna. Ken. Ganda mo, Rico. Sobra yung command. Ang ganda na. Sobra. Ay, ko. L1 lang. Chill. Dami namatay. Marami namatay. Chill lang. Ayan na, L2. 1 up, 2 up. Push. Patay na yung kunan eh. Push na, pana-epes na yan. Takbo, mga unggoy. Balik na L1.
Taka, nakakareso ko lang kayo ng condolence, gago. Bukas mo na lang. Lagi kang patay lagi kang patay. Tingnan mo death mo, 10. Nagpapandihan ba ng death One yan? crash to kill day. Oh. MH tayo, 3, 2, 1, tara pa mid. Hindi ka bail, hindi nagbibail. Mid, akat. 8, 7, Bail nga, Jay. 6, Piting nga bail, Jay. Di ka, Jay. 5, 4, 3, 2, 1. Tagang, 1 up, 2 up, 2 up. Nice one, walang naubos. Gago, yung masasakit sa kanila, kansulin nyo. Ito pa, kita yun, ano. Nagdan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Hanggang bababa. Grabe pag namatay ka, 70 ano, Pasok lang mid. Ready agdan, andyan na Pyro. Nandiyan na Pyro, ready. Ayan na, galing L1. Ayan na, galing L1. Yes, pero. Galing L1. Bakit nakita mo yun? Lazy ako sa autoplans na. Ayan. Bops. Thank Ready you. ready lang. Ikaw pa daw yan. Sa nurse ko lang just para makita agad kita. Gabi. Ready, Spaghetti 2, Pog. 1, trap R1. R1 clashing, diretso, push, marap, tuwak, turap, may map. Dami pang tao, marami pang kalaban. Up to side pa. Pala, hindi ka mamamatay dito. Compress. Saka R, just R. Dikit ka sa father just. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petang ko sa 1 up. 3, 2, 1. MH, tara baba. Arto pa, Phoenix sa likod mo. Pamid. Sobrang dami mid. Tara, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Paubos na mid. Sa portal side pa. Sige lang. Diretso pa. Ay, sorry. Ano, chupa? Uy. Uy, Uy. matay tuloy. Okay, just. Pasok mid. Narinig ko ng angel. Oh, Alam mo ah. Alam mo Iya ko yan. Thank you. Kami na minus 7. Tumay hayop. Ano 17? Sa akin. Bakit? MFR. Ano 17? Gago na. Oo nga. Pasok lang mid. Oh, compress na kita, wala na kalaban. Wala na. Sayang. Sige na makapatay, sayang ka pa. Isigaw na nga eh. MH tayo, ready, 3, 2, 1, MH, sarap, L. L naman. L, angat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pyro gang, 1 up, 2 up, 3 up. 1 up, 6 up. Pyro gang. Ako saya galing L2. Laban pa L. Laban pa. Preso kita, Doy. yung TRNX sa gitna ha. Tibay ha. Ba, 51 umahabol Ay, teka. Oo, pinapansin mo. Sorry. MH tayo. Oy, wala pa. Chill lang, ang dami pang namatay. DOD ako sa mukha. Pasok mo lang ako, Eljas. Dami pang namatay. Ready. Ayun na, Pyro. 1 up, 2 up. Nice one, madam. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sige, ubus pa. Marereso ko yung lahat ni Pe.
Op, balik kayo L1 ha. Balik kayo L1. Balik kayo L1. 8, 7, 6, 5. Ito pa oh, si Melo pa oh. Puta ka na to. Anong ginagawa na itong bobong to? Takusap pa. Papasok pa daw. Ito, kakamatay lang sa baba. MH tayo doon. Ready. MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Ayan o, EXO. Push nyo na ha. EXO, 1 up, 2 up. Nasa R1 ha. Galing R2. Ready, baba tayo. Pamid tayo. Baba na. Iwan nyo na yan. Mamamatay kayo sa pyro dyan. Bahala kayo. 1, 2, 3. Ayan na, pyro. Doy. 5, yung 6, 4, Siglaw. Angat, mid. 1, up. Okay, just. Ito mo. Gago na yun. Pasok mid. Kento, beer kit na akin. Thank you. Ready ha, ready. Nasa L1 na to ha. Ready ha, ready. Ayun na. Ready lang. Kaya nyo i-1 up. Kaya, Wala. Chill. Ready ha, ready. Likod, meron. 7, 6, And palikod 5, 4, 4, 3, 3. 2, 1, up. Ready, 3, 2, 1, baba na. Ay, Par 1 tayo gang. Par 1 na, ready. 3, 2, 1, push, angat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. MX muna tayo, ready. Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Uy, anong ginawa nyo? Nag-apply trabaho kayo dyan sa taas. Pasok R naman tayo, pasok R. -1, -10 lang pala. MH tayo, ready. 3, 2, 1, MH, tara baba. 1 up. Angat. Angat lang ha, 3, 2, 1, L1 na. Flashing. Dali. 1, up. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, ubus pa. 1, up, 2, up, 3, up. L1 lang. Yung ram. Nice one. Galing din Madam Chanel. Hindi na ako nag-MH to eh. Ano eh. Ang ganda mo. 3, 2, 1, tara baba. Mid, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ready lang. Ready, 3, 2, 1, baba. Par 2, par 1. Dali. 1, R1 lang. Remix tayo. Wala tayo MH. Ready, nasa R2 kalaban natin. R1 lang. Ready. 3, 2, 1, tara, push. Ang ina mo nawala, nag-R2. Ayun o, 1 up, 2 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ang ina mo talaga. Mapapamura ka na lang pagkatapos. Push nyo. Gago, nagkano pa ako. Lamang talaga yung pinusugod. Ang ina. Tapak R. Pasok tayo R, tara. Pasok lang. Kayo na bumili lang yung sarili ko ha. ay, paripot. Bago, di pala nag-repeat sa madam. Laban! Galing R2! Patay na naman yung uy. Pasok lang R. Let's kayo. Pasok lang R. Bukol. Ayan pa, Exo! Anak! Takin na mo, patay tayo. Naman. Singro pa! Sobrang daming kalaban doon. Pasok lang R. Parang ang init ha.
Ay, di kasi naligo eh. Sabi ko nga ako, sinabi ko maligo tayong dalawa eh. Pasok lang, Ar. Oh, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasok lang, Ar, pasok lang, Ar. Ready, Ar to, Ar, ready, Ar. Alaya! Ito nga, Ready, papahinga natin ready, to, trawan. Up. Tangina mo. Tara, baba! Takbo sa pa, one up, two up, three up, one up. Laser daan. Bading. Laser. Pile 2. Flashing L2. Wala pa. Wala, bumaba. L2 lang, compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. 1. Nakala ko image yung lang. Wala. Ito ba, takbo siya, 1, Image doy. 2, 3. Tangina, galing mo bilang ah. 1. Up, pwede na. Ay na. Balik. Galing L2. Galing L2 ata, Wala pa. Ito na, Doy. Ito na, EXO, laban. Uy, wag yung matras. One up, 2 up. Unahan three ko up. dyan. Ready agdan. Ready agdan. Wala. Nasa membrane na ata, nagbabantay na. Tanginang yung terminal. Kaka may puntos. Pasok rewind kayo, dali, dito ba? Sige, hintayin namin kayo. Ayun, pinakain nila oh. Sing. Ay na! Ayun na, Pyro, 1 up, 2 up, 3 up. 1 up. Putang ina to. Laban pa, kaya pa. Yan kasi tinadaldal lang. Bakit ako? EXO pa, ang dami pa EXO. Pasok lang L. Pak! Pasok lang L, dali. Dito eh. Yung pyro yan. Pasok lang. Pog City Pogs. Bogs, hindi daw Bogs. 3, 2, 1, emis tayo. Tara, baba tayo. Walang angat ha, walang clash. Sa akin, item mall. Ayun na! Walang! Subos! Diretso! Angat! Matan nyo ya. Halo. Yo, words. Laban pa! Galing arto pa. Dami nyo pa nasa box yan. Dami nyo pang nasa box. Pasok lang, Doy. Pasok lang! Preso, Jazz. Reso kita. Ako mag-reso kita. Bago lumabas sila. Okay, bumaba. Kami. Sige lang, dito lang tayo. Chill lang. Taka na maglalagay nga ako nito. Ready. MH tayo. 3, 2, 1, tara baba. Laser. Ano, clash oh, laser. Laser. Pa-L1 na, L1 baba. L1 baba. 3, 2, 1, angat na, Pa-L2, push tayo L2 ha, Push L2. One up. Push. Ay na naman ang ulo po. 3, 2, 1, balik tayo L1. Tuloy pa. Wala na. Ano si Mino? L1, Baguio Gold. Ay, sorry madam. L1. May nag-one nurse daw. 5, Ano yun? 4, 3, 2, 1. Pwede na gang. 1 up. Laban lang. Ito pa sa Prince, oh. Patay ako. Kasi binili. Patang usa, galing R2. 1 up, 2 up. Nice one. Oh, R1 lang, L1 lang. Ako si L1 Wands, lang, Doy, L1 no? lang. Sino? Patay na. Ay, gugu pang... Diyan na Pyro galing Ito L2. na, Pyro. Galing L2. 1 up, 2 up, 3 up. Push. Push yan. Maubos yan.
pa, sa box pa doy, sa box pa, hello? Oh, pasok lang. Saan pa tayo? Sa likod mo ako, Ken. Box pa, takusa, galing L2 ha, ito na, L2, one up, two up, one up. Oh, L1 ulit, ready. Baydoy, baydoy. Ikot na yung mga kalaban, pasok L1 lang, pasok L1. Ito Ayun na, ayun Pyro, one up, three up, one up, five up, Next one, six next up. one. Subos, babay nyo na, one up, two up, three up. Aki yun. Aking Doy, pasok lang. Maganda. Si Ma'am. Next one. Tangina, ang layo ng sitio ah. Thank you. Pag naan yung tipiling, ayot na yan. Next yeah, gate. EXO, one up, two up, three up, one up, five up. Ubus pa. Ito, One ano? up, two up. Sigaw na to, boy. Sigaw mo na. Ayaw. Walang Ano imit. pa, os? Papayro pa. Hindi kita ba rin Chill naman tayo, Taka na, hindi na mag-chill 8, 7, Hindi, rambo na ako 5, 4, 3. Pasok L niya. 2, 1. Okay, laban ha. Eto pa, Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nice one. Ubus. L1 lang. Pasok pa L1. Tagal natin sa L1 ha. Lahat sila pupunta sa L1. O, pasok pa. Pumapayro. Pumapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yun lang to. 2, Prime shot. 1. Laban na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Panis, di makagalaw. Panis, natulala. Ano, sinuntok nga lang eh. Papasok pa ata. Papasok na yan. Alam mo yung mukha niyan. Bebe muna tayo. Chill lang tayo. BL, Ken. Thank you. Image tayo, ready? 3, 2, 1, image na baba. Pamid. Angat. Pwede na ata. 1 up, 2 up. Wala pa. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Portal side pa. Kompreso muna. Image tayo, ready? 3, 2, 1, image. Tara, baba. Angat pa lang. R1. Sige, kakapasok lang. Oh, pwede na yan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 6 up. Kasi kakapasok lang. Sorry. Ay, gago na reso. Pasok lang. Lamang. Ready? Dali. Ano na, sayang. Pwede pa ata sana ito. Pasok. Gabi. Pasok R. Dali. MH tayo. 3, 2, 1. MH. Tara, baba. Mamadali, oh. Tangin na nyo. Nasa L1 ang flash, L1 pa L2, dali! L1 pa L2, L1, ito L2. Jay, 1. Cancel, Luy. Ano pa, Jay? Sinalo natin, Jay. L2. L2. Aray ko, patay ato. Pasok L. Pasok L. Ikaw, putak na. Mel1 Sing, nag-aaway. Repeat. Sorry na.
Gago. Ready MH tayo, pelto tayo lang. Gang, pelto. Ang ina mo, sinusundan lang, EXO. Par 1, par 2. Oh, hawak 1 oh. Oh. Ito na, Arto. Rito ah. Rito ah. 1. Up. 2 up. Subos, diretso. Box pa, ang dami. Sige, sa box pa, dami pa, sobrang dami. 7, 6, 5, 4, 3, sig natin. 2, 1 up. Wala na. Arwan na lang. Di up kayo niyan. Ready. May namatay tayo. Ay, may namatay sa atin. Wala. Dibis tayo, ready. 3, 2, 1, taram pala. Wala daw, ito. Mid, Exo, mid, Pyro, Arwa, L1. Ready. Exo muna, palag tayo, Exo. Angat. Angat. Mid lang. Sobrang dami namatay sa atin, ha. Mid lang. Pasok lang mid. Pasok lang mid. PL. Pasok lang mid. Petek isa. Petek nara. Yeah, dito tayo mid. Dali. Private A. Thank you. Sorry po. Pero yari. MH tayo. 3, 2, 1. Tara, L1 na. Ay, nakailan nag-image, gago. Wala. Baba tayo, ya. Baba. flashing. L2 daw. Flashing. Push. Takbo, hindi upak. Balik tayo L1 niya. Ya. L1. Nandito na Pyro. Sayang, oh. L1 lang. MH tayo. MH tayo. Remix tayo. 3, 2, 1. Tara, baba na. Ito na, mid. Angat yan, ha. Angat yan, mid. Angat. Pasok lang mid. Oh, repeat. Baby. Average tayo. 3, 2, 1. Fell down. Kakapasok ka niyan, Day, ha? Meron L2 ah. 5, 4, 3, 2, 1. Angat tayo, Doy. 1 up. Subos. Rap to yun. Nasa dito. Akin naman, dahil patuloy. Oh, L1 lang. Pasok L1. Yeah, lagi kang patay, ah. Parang kakagising lang ng karakter mo. MH tayo, madam. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Angat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, laban na. 1 up, 2 up, 4 up, 3, 2, 1. Hindi pang boss. Arwa na. 1. Ikaw, boss. R1. Parto. 1. Push. 1. Up. Nawalap kita. Gago. Puro delay. Yes. Likod, may sig. May sing. 1 up, 2 up, 3 up. Bush yan, kaya lang. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Day. Oo. Kanina nag-feedback. Kung dyan, ay kaya sa'yo blood. Low. Huwag mo mag-on mic, boy. Yung nabibig ka, boy. Kung nag-feedback, MH tayo, ready. Nong, dito tayo, Nong. MH tayo. Hello, Arwan lang. Baby. Rebuffs po. Eh na, EXO, 1 up, 2 up, 4 up. Easy tuloy. Pabiga ng pabiga.
Wag mo na naman. R1 lang. Chill. Kakabuhay lang ng commander nyo. Inspired. Ahem. Ayun sa baba. Image isa. Dami siya sa Ready, baba. 3, 2, 1, tara, baba. Basing nyo na yung baba. Mid, basing. Hello. Sige lang, magkalat-kalat kayo. Likod nyo ha, galing R1. Tara, babay nyo lang. Babay nyo. Gago, ubusin yan. Yan, nandiyan pa Flashing na, Exo. flashing na. Sige, clashing ba? Sobrang daming clash dyan. Piyo na si Wak, gago. Ayun na. Pasis nga, mid. Amid kaya? Pasok lang mid. Pasok lang mid ha, wala mo nang bababa. Pabil nga ako dyan. Ready, Pabil nga ako na. DC ako. 2, 1, MH tayo, tara baba. Nurse ako, nurse. L1, sobrang dami oh, L1 oh. L1, angat L1. Yung queen nakatirang pa sa inyo. Nurse ako, L1 lang. Doy, pasok kay L1, Doy. Ay, Exo doy ha, Exo. EXO, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang tayo, lower lang. Image ka, Beng. Lower lang. Patingin nga. Lower lang. Ayan na. 1 up, 2 up, 3 up. Bumaba pa, oh. Ito ng pwesto natin dun yan, sarap. Oh, diba? Ilang, Ubus ba? Siram. Sangat. Pasok L na matay. Pasok L. Angat na. Wala nang tao dito. dahil pa sa baba. Doy. Angat na po. Patay na. Gago pa, nag-reso ko sa'yo. Incense. Ubus pa. Ready lang. Pabayaw, Doy. Sige lang, Doy. MH tayo, ready? 3, 2, 1, tara baba. Mid sila, galing mid. Ayan na, galing mid daw, bababa na yan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Laban nyo, uy. Angat. Agdan. Tangin na, ubus na pala kayo. Hindi pa. Ano, mid? Pasok mid lang, pasok mid. Walang papahinga sa pamilya to. Gate pa ya, Exo. Sige lang. Inspire. Laban na, lumabang kayo ha, oy. Hindi kailangan nun, no. Katanga naman ng mga taong to. Parang ang lambot ko. Kaya nga, lapot mo nga eh. Kanina ka pa eh. Yung prince ka, naka-macro. O, yung prince daw. Patay na. Nice one. Compress. Pasok lang mid. Chill lang. Marami pa patay. Hello? 3, 2, 1, MH tayo. Tara, pael. Akin yan, bro. Sa'yo. Gago. Apa? Ayun na. Gusto nyo na. 1 up, 2 up, 3 up, 3, 2, 1, tara, baba. Tama, lagi pa tayo bulik ah. Parwan, clashing, dali. Ang dami oh. Hanggang R2, pyro ha. Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ba't tumatras kayo, puta? Nice one, ang ganda. Push na, hanggang R2. Uy, namatay. Hanggang R2. Tama ka. Gago si Wag, hindi na nag-war.
Emis tayo, ready. Mid sila, Pasok Day, lang kara. mid sila, Mid, Day, 3, 2, 1, tara, Take you, mid, go, Encel. tara. Take you. One up. Ah, Yan, yan. 5, 4, 3, 2, 1, pwede na gang. One up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Angat, 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 angat. Busin nyo, busin nyo, busin nyo, busin nyo. Bakit? Pasok lang mid, pasok lang mid. Lahat ng pupunta natin sa atin. Omsim. BHI, Wait, nice one. Gate kaya, gate. Gate na, gate, next down, dali. One up, 2 up. Patay na. Lopan pa. Nag-revive pa. Bala ah. Nakaka-bad trip. Pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid. Wala, sumaba si Madam Chanel. Ay, naku, nag-revive pa. Uy, sumigaw! Sumigaw, ikaw yun, 812. Mid lang ha, mid lang, chill lang. Hey, 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 hey. Hey, shut the fuck up. Hey, hey, hey. Hey, baby. Tara na, tara na, tara na. Babing, babing. Hindi, pa-image Roy. Sige, bante lang, wala pa akong image. Kaya Kaya Day, paapto na Day. Parto daw. R1 ha, meron sing. May sing. R1, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Naprank kayo, no? Image Roy. Wala pa nga ni, kalahati pa, image ka, madam. Maganda. 3, 2, 1, R2. Umangat na ata, Doy. Ano, tamo ba? 1 up, 2 up, 3 up. Tara, baba. Hola, amigo. 1 up. L2 lang ha, L2 lang. Mas Yaron, ang galing mo. L2 lang ha, L2 lang. BL. Mahaba tayo, L2 lang. Ready, epic tayo. 3, 2, 1, Okay tara, na. baba. Wala. Wala. Hindi ako kayaran. Nasa mid lang ha, ready. Pag narubusin ha, 3, 2, 1, tara, pamid Gate kaya. na. Dali. Angat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Patay, karam. Uy, Gago na ko. Taka na may nagpipiyo sa kanila. Oo, gago, nakapiyo. luwag Day. Uy, gago, patay ako. Hami, wave. Resa mo, madam. Gate. Ngit. Dali, compress tayo. Image kagad. Ready? 3, 2, 1. Tara, push na. R. Repeat, Doy. Putang inang repeat. Pasok ako, Arjas. R, angat. Wala. Gago, likod, Exo. Push kayo, gago. Tangina ito ni... Ano yung Shanti? Sa Discord dyan. Okay, Arjas. Mid. Tutok to, Ar. Putang ina mo. Pasok mid. Tangina, nabibigay ko kahit epis. Kulang ka, kaya Shanti. Baby. Chill lang. Mid. Ready? 3, 2, 1. Tara, push, baba. Baba ha, galing L. Galing R. R2. R1. 3, 2, 1, balik na. Pail na tayo. Gago, nito lahat. R1, MP, tsaka R1? Phoenix, tsaka Exo. R1 daw, sige, diretso na R2, R1. wag nyo akit din. R2, Exo, wag ba? Ipit kayo dyan. Tara, angat na. Angat na, box muna. Focus mo na, box. 3, 2, 1, tara, pasok na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 4 up. Utang. Okay, sorry. Tayo na naman yung bobot. Ay, Dalawa pa. dalawa Ganda. buhay mo dyan, gago. Pasok ka. Sorry. Pasok ka. Wala resto sa'yo, pumasok ka na lang Librotisip.
R lang, remis tayo, R, dali. Ready. 3, 2, 1, tara baba na. Wala akong MH. Ay, nako. Pel, no. Wag papatay dyan, no. L, angat, eh. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. L2. 1 up, 2 up, 3 up. Oh, L1 na, balik na L1. LS kayo. Balik na L1. Ready, IMH tayo. Ready, 3, 2, 1, tara baba. Ito mid. Ito mid, oh. 1 up. Ah. Exo mid. 7. Mid tayo, mid. Angat, mid. Stop. O, yung oras ha. Baka kills tayo ng kills. Pasok mid lang. Ready. Pasok lang mid. Ito, gate. Wala. Makyat na yung pyro ata. Wala, andyan lang. Ready. Compress. 3, 2, 1. Parwa na. Ito, Arto sila. Exo, 7. R1 muna tayo. R1 muna. Pwede na, 1. R1 lang. Muna, intro mo yan. Putang ina mo, andito na. Ayan na, pyro ha. Angat. 1 up. Pasok ko doy. Sige. MH. Jail ha. Jail. Wala mo sila mag-isa sa party, no? Pasok Kanina, lang. iniwan niya ako. Hayop. Ready. 3, 2, 1. Tara, babay nyo na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pamid. Punta kayo mid. Mid. Angat mid yo. Mas marami dito. Pasok mid na matay. Mid ya. Kapatay ko. Oh, paribit. Pasok mid. Miss tayo ha. Ready, compress. 3, 2, Bay. 1. Tara, baba na. Pelwa na. L2, Phoenix, 5, 4, Okay. 3, L1 yan yung gago. 1. Up. Pwede na, pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. L1. Pasok. Hello. Takos. Takusa pa. 1 up, 2 up, 3 up. Pasok L1 na matay. Yan, nagre-reso kami yan. Huwag kayo marumay ka ng 5. Ken. L1 pa lang, Ken. L1. Miss tayo, ready. 3, 2, 1, tara, baba. Okay, hanggang 5 minutes. Wala na yan. Arto na. Tara, 1 up. Arto, Phoenix, Arto daw. Sobrang haba natin yan. Nakapesto yan. Sobrang haba natin. R1 lang, saglit lang. Compress. Nasa box. 5, 4, 3, 2, 1, MX. Tara, angat. Sa box. Push. Tangina, 1 up, para mga tissue, oh. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Para mga 6 up. tissue dyan, boss. Tantarin nyo na. Balik tayo R. Okay, so din. May Ready, bag na. Gani. Exo R1 niya. Sige. Dan pasok. Pasok R. Uy, yun na! Ayan na, EXO. 1 up. Push, may condolence. Nung, pinili. Pasok R.
Wala pala yung Ay kumakain. na, Joy. Ito na, Pyro. Ito na, Pyro. Ito na, Pyro. Ngit, Ito na, ngit, Pyro. Ngit, 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 ngit. Paribit. Dalpo. Wala. Wala yun. Pasok R, pasok R, pasok R. Nice ka nung. Galing nga tayo dito. Magaling nga. Sel, patikyo, Sel, patikyo. Galing nga. Ready, ready. 3, 2, 1, R2, R2. Ayun na, kumuha na. Ayun na, kumuha na, oh. 3-9. R2, takusa. One up. Pero cancel ako nung ano. Dalawa. R3. Wait lang, ah. High flat. Formation. FS, diretso, ah. Ready. Compress. Dito, doy. 3, 2, FS. 1, tara, pasok na, oh. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Pasok na. Wait, yawa. Up. Tangin na walang pumasok. Pasok na, uy. Tara, pasok na ako ha. 3, 2, Pasok na. Re-revive din tayo. Manipis. Re-revive din tayo. Bagaan tayo, no? Sige lang, kapatay nyo. Pumasok sa harap. Sige lang. Tapak lang, ah. Just bili kang CD, Just, ha? Gulangan. Pasok R. Dali. MX tayo. Ready. 3, 2, 1. MX. Tara pa tayo. R3. Mayday. Chill lang. Inspire. R3. Oo na, inspire. Ote mo agad yan. Ihulin nyo na yung give up life. Biyay, Wala doy. na para makayo hitable eh. Chill lang. High flat lang. Ready. Mayday. Tayangin kill. Hindi ka, Jasper. Tayo, si Shadow dyan sa harap. Shadow, tayo ka nga dito, Shadow. Shadow dito, ito. Shadow. Ayaw. Ito, Shadow dito. Nice one. Ready kay Shadow. 1 up. Nice one. 3. FS. Ayop talaga eh. FS. Wala 2. po, one up eh. 1. Tara, push tayo, FS. Kahit 1 up. tumagaling yung tao na yun. yung Kinemish harap mo, Beng, ha? 3 up. Sakit Tara, na din. abante. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Wow. 6 up. Ayaw, ubos na yan. Manipis sa dulo. Puro FS na. Sobrang FS na to. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Nasa next, oh. Labas na. Revive kagad. Six Tapak na R. Hindi ko na Lab trip ka, mamanayan boss. yung image siya, sorry. Kahit Pasok sa R. war ka dalhin, boss. Pasok R. Sorry na, Shadow. Pasok R. Next, sunuin dito. Flash ko. 3, 2, 1. Image tayo. Tara, angat. Ano, binugbog nyo ba naman? Di kayo tutulungan yan. Wait lang ha. May sync pa tayo, di ba? Wala, nakipag-away sa baba. Nandiyan na, Exo. Recover to ha. Chill lang. Image tayo ulit. Ready. Ayun na sa pader. Ready. Ready ha, FS. 3, 2, 1. Pasok tayo, FS. Likod, Beng. May kalaban, Beng. Wag mo na. Gago. Wala na? Wala na, pati na. Ready. 3, 2, 1. Tara, pasok. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sabi na nyo, wala kayo nababawas. Laban pa. Ubus po. Revive kagad. Revive nyo na, nong. Ganda ng iyon yung madam ano dun. Tapak R. Tapak nga tayo, L. L. Di natin namamalaya L eh. Pasok L. Emish kagad, ready. 3, 2, 1. Angat tayo. Angat. Hindi tayo makabound eh. Compress lang. Ready. Nandiyan na, Exo. Wala pa. Ah, dito na. Ready. Bigay. Good, oh. Yan mo lang.
Ready lang. Kain lang. Bay 4 muna, minutes. bay muna. Hinihiro ba kayo? Hindi, mag-isa na lang yun para maka-RT. O, pwede na yun. Sige, okay lang yun. MH tayo. Hindi, MH po. Baka tumira eh. Plus 9 yun eh. 3. Ano, patay nyo, uy. Pinatay na. FPS, ready. 3, 2, 1. Pasok FPS. Tara, pasok tayo. Pasok na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Huwag kayo magtira balik, uy. Abante, cancel. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ubus na, oh. Ubus na yan. Mga FPS. 1 up, 2 Party ka, up, 3 apakil. up. Habol tayo agad. Apakil, party ka, apakil. Dali. Just may CDN just ha. Paubos pa. CD ka, Jess. Paubos pa. 3 kontrapasok. MH lang agad, MH light speed lang. MH light speed lang. Sa taas tayo mag-buffs. MH light speed lang. Revive naman tayo. Punta kayo dali. Punta kayo dito. Kaya. Doon tayo mag-buffs. Kung may kalaban, buffs tayo sa labas. Dali. Kaya oso, labas ka na. Huwag yun ang pansinin yan. Isa lang yan. Hindi kayo mapapatay yan. Habol lang tayo sa MF. Out ka. Hindi kayo titry na yan. Out ka, Out. Oti mo dyan. Papunta na. Bababs ako, Bing. Patig yung ano ito sa yung OT. Ready Pupulbos gate tayo ha. ngayon Oy, dito. gate. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 Wala, up, patay, 7 pa. patay, Marami pa. patay, wala. Sobrang dami. Game, Nice malaki one. buhay yung OT. Pasok Sabi, kayo Obing. dito. Pasok kayo dito. Sige lang. Ano na sila, oh. Pasok. May mga ano tayo dyan, bodyguard. Senso itabol to, ha? Sa Senso. Senso. Lasensa? Bro, yun ah. Uy, alam mo. Naroon niyo yung OT pagka ano. May Ito na. Bumaon sa out yan ha. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Gate lot. May singka niya. Puruan niya yung singka. Huwag yung labasin niya. Kasi matututukan at maano tayo. Nice one. Nice one. Reso pa tayo. Ay, hindi nyo ka-party. Ano na yung ka-party nyo? At 38 seconds. MH tayo, ready? 3, 2, 1, tara baba. Galing naman ako. Okay, speak. Naka-contacts, papalit na contacts. Taranong, condolence. Jaya. Oo, kaya ron pa. Yaya. Kaya bitch ako pababa, kaya ron. Sayang minus 10 pag nag-SP. 1 up. 2 up. Billy CD, TW. Repaps siya, repaps. Ay, may TW pa pala, no? Tayo na sino si 701? Chiwaro. Sige lang ya. Laro